السلام عليكم. السلام عليكم. النورة النورة. Yo. السلام عليكم. السلام عليكم بارنغدو بنا لنا سمو دام تلا bafula len ko tajanya la bi mbedo kela to parce que wala hada yin abe jokki jokirin ne taxarim be son nayin kan di wala hada bafula len ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jama ke anam sur le hal konton uranyena bi mardi talato hal konton barin ya controla muslimi ya controla tigrinta ya controla famajigo be control mento hafal be nka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal nyenen ka nalu tilinta herato nten ninya jang alhamdulillahi rabbil alamin sama so la fondin sire ya tanto masha damma mbal trala duala mbe duala alfanan junubo na la shia mbe koridin trambe wakansi la bari baro bata damuta se duwa nyon nyen hijabu la nun kuto sonia alum beye ametam bi comme jimatam bila nga sumo men damuta nga Umar Alhaji Umar Mfaba jeytela ujio membula la jam na question poseta voilà alfi haketu de parce que mbe son ware sele kan halibe konton ko bari nya contrôle muslimi ya contrôle tigninta ya contrôle mbari nge la paix jama ke anamusulu ametam bi comme nga sumo men damuta audio kan video kan ja video men na fatanta ko na karamo ko dula henke ni wala mo Umar Mfaba jiteti kuma men fo ana kuma ta kuma nya men ma inshallah na karamo ko na to wala kan man kuma kan kuma ta kan nyame mais iha wala hada nati habe na situation ulma ani kula tamanyama majlisu la tamanyal to madarasa la tahmanyal to karanga la sonia ni karanga la sonia balia to mo hodu be nyom mutar nyamen na sumo yin na yiri wata betege sumo yin na yiri wata alaha awala hada folo leje jimo men tambita donc njo wala hada fulan no holokan men bi jang alsa partager na alfa nga partager mo hokuta sen na saha alfi be mo nyinina ni ha meja go jang ko karamoho abidole karamoho ahadole karang abidole karanka condition jamamu talibiya fanan shigo hasiya talibo se mutanyadi jom talibo ti mun fa mbena la wolle kan parce que haramadin ya dunia la banga bi inter mbena la sumun le tijang sumun be sangar de ngalong parce que kudo bi ni ko ni hitile ngala ni ko i halu ko amansoni ambe holon difficulté bato parce que tout moment maintenant kula wali la be siaring ila communauté kono amansonia iha wo tonya dula la sabato baro balum bar insha Allah bentimina diala le mbeta halale donni ahmadu la wala hada anata menti question yi réponse kono video yi ali ngola mele de deuxième partie même fanan kan bi ahmad la wala hada wala tambirin sew fajaji nata hana baraka bulayen hana wala hada inna diayen alibatu amela lisan Cheikh Fajaji nata kan Ahmad ben Alal tum wala hada betne ha sigini boyle donc ni Ahmad le jini honna ni Cheikh Fajaji ni wala jini honna alhajam fanan na me Cheikh Fajaji la wala hada inna me audio le mo ha bandula inshallah tumado ni ngata soton seta na Ahmadu ta fanan joki Ahmad ben Ala fanan joki lala ni alhala ni wala hada muna fan alle mo be sumun nale
mbe kulla tamal kan nyohon ti manyamen na sondo me do la miro ni ko men mo mbe do fara wolle to ha afalbe en ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbalni na ustad babulal ni wala mo cheikhul fajajiti alihi tulmal wala be control le kala ala ko me abenan wala hadaka alihi tulmal wala mba fala ustad cheikh fajaji en ko bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Mbari muslimolu mbari union de la paix jama moholu mbebe kontonna waxato inna folo na sirfu ba mulini ba kono la mbi kontonna ke musu ke ba dinnin mba folal bela kafurnyen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh boko wala ben créateur ba kontonna bay Mustafa Sawane nyaja munna santo mbila dimbaya kontonna habari ngo be fen ni be la paix jamain kono shitin kono be kontonna kabirin na karamo bal ma folo mulba kono hata habula tel talbi mesen wala hata habula la mer la beto kilin kilna man bebe kontonna ke ko musu bata fal bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hankan nabo mbarin betol ma sohmanda inna ngamulla ozul lame ngamulla resrama wala me ila kuma beto le kuma nyima la me kabirin kunu hata abula bi so mandalla alhamdulillah rabbil alamin kuma beto mbe wala wanyi kan suiti lu kono la kuma nyima lu mbe wala lu wanyi kan suiti lu kono ni ngaje da minna ngatombo kuma kendo ni ngaje jang wojang mbata sugula meke no fonga tombon woto mbata kuma kendo limejang men kunno fato kono fonga nenaring hana kuma nyima fola nyulo hanay jansa hanay tantu ila kuma kendo la ila bange kendo la wo mo folo munyinti walmu ustad Ahmad Jabi nyato fode ango ma kontonna ala timina ndiala ala wakalo la dino ma de mala moholla londo ma ani moko ya toben koluma mbe se waran ala kendake almi ke bayala shiele ke baya almo fanandili ma ngalon ike baya tale wal muhakkiloti wal mulondoti alhamdulillah rabbil alamin almama kafula shiele ke baya fanan almo fanan dili ma fanan mbata se wa kendake kuma kendo nshonde me kono abele kuma pikir yoto meke na fonga na jansa roke wallahi billahi laji la ilaha illa hu fen na fota jang abe tonya abe al haqiqa habono mben tokma basse o grasi mba kontonna malon fo poate be poate le tam malon a mbi kontonna kendake ilana intervention la nindiata nyen kendake hakili kendo
tulukun no die a mefa kuma kendo la metala a mefa kuma kendo la metala ha tanga fana hakili kendo me kori wala almo be soni alambulu mbata sewa kendake alla intervention la habona hannari ntanim bayin fodo mi jahabi mba konton ne kendake na karamo ba mba konton ne kendake dino made mala mohol lon wala muslima dino inna anim barinya tobe wala ka ha barinya tafu mulbe kunturi hitafu mulbe tafurin kotoma bengo hasabati ahtahanya mbata sewa kendake na créateur bamba konto die nganne shenungo bay Mustafa Sawane monko kabe tonya ko fo la hal sabati ngabo filo kono mbe hasi alama inseniyari ngasi alama hanakaro bay few ngakilinya dunia janken konke ngakilinya dunia janken l'akhira wabi alama munna nta mu jahangoloti nta mu fuloloti nta mu sosoloti nta mu maningalati kaza wa kaza awa office mante account ka ho bay few jannaka ta wala ma hambulo di ñu hambulo be hake kilinti be la bara bi fa wabulu itala hala ni ñi ñata ala bi sarale ñi ña baro walla woto ala bulu l'akhirah no mun kuru ñata wala kuru ña ba fa waye wo sarabe ala bulu l'akhirah bare ko ngake kilinti ngambulo di ñu hambulu hafismante ya ko ha bay few fismante ya yin hayentu ala bulu ala hatu sigi nyamen hata ala bulu nambaranta wala koma hatu tamoto ala bulu nambaranta wala ma bar force a force mala a bengo mekanono bi kunu bengo mekano to bi sinindum fana a mekano wanya fawol bay feren he ñoon buña he ñoon horoma he ñoon gasi la pede jenti woto mba wali malonna anu wali shuti nakala ngalondi baso to shuti kono jam fanan ngalondi baso to jam ko baraka almi fanan sarale nganni nyima yala bay Mustafa Sawane nga photo lana nkombe na la kumala ngila dimbaya je kumala ko to ngalo lo folo mboto ni fanati fananje awto ngallo folo nal kurata mfanan sana tambi hanan na karamo ko bala hayl filiste ntelebe kumala kuma fulala kan na karamo ba mu tambita hanayla kumo kotodun khatonya mum fo habarma dunga kotola akana wuya feren habarma dunga kotola ntelena to wala fodula me fem fay mum fo no jam idun tana mum fo lo jam bari hanela to nya sembente ya hana kotodun ni mun ngane senu nya barati hamo hobo filoto jannaka tashitul lakata wala ma alngi nyo hombo filoto no mun munje filoto ikani diame hafo ya bo filoto busata ke ngo bota tolo hilo nyo ma karaba ke o betam betal woto ngake ne wala na nirinta munti sohoronte munti ha fayen ne mun nga me mo hol kono wala samuta al hala nyini muli yen wala samuta woto na kumo sekeno sabuti hawl bu filoto muli mame atala kola alla kila bayende
صلى الله عليه وسلم أقول لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أوا نينمو أدياتي تي نياونيا نما يا مهولة تيلين ها كفو يا مهولة كندا أدياتي نياونيا نما محمد با الله كلا با كاين صلى الله عليه وسلم أكو إندياتي أدياتي نياونيا نما إمي مهولة كندا نو إمي مهولة كندا نو مهودياتي نياونيا نما إمي مهولة كندا نو أهو فافنين لكوتو ده nkila fannin nako hake Allah kila ne torota asonne me torota ani torota afannin na dumbaliya dino kono woni toro bala jammin alafan aha ayole jigama ako muhammad badiyati nyawnya nimma muhodiyati nyawnya nimma me kandano imi matilino muhodiyati nyawnya nimma imi kandano atala akakel si jongo kanda hakando le nyini munya yo atel si jongo kanda hakando le nyini munya woto inshallah muhammad ben kono ala hal nyini munya wose bange lila me isa barala nkila ko rita muhammad kanda la no halatili ika hadi ale nyaminna jonso muhammad tilin no bare ali hiya maramunna ita hoke yo ako muhammad ba mun bi ma ko kila la sile bi ma ala si lonnalu kila la sile ba la ma ala la si na la hasafe munye wasa na la hasafe munye wasa la me wasa mu to sabarala woto mbena la fulala kan nten mbena la fulala kan a mo citation no makende ke o mu jamanti hambi karamo la jamina fode nga jamina fode karamogol la kuma kanyin simu me jonya nyin nambar baben na shishetul kono fana fismante ya na tejele wurginte ya be na tejele ngasiya yinti ibi fansiare munti hanwo fanga afanga misali jongola ibulu وها سبتة عديم وما سبتة نو ما مري ميا سبتة نو وتو نمبر بابيجي أنين دون وفنان كران طالبو كرامباليا فنان أكرامباليا فنان تكم خنا بولكا أنت جنة أنت جنة برا ما يطال وربطا آدم نون كنت في البابيجا أدون نمبيبي كان تيلو لبي nimbebe kan tilo le bi wala hatu bengo be gol yarin ñoom fahamo be gol yarin sa teli be tekan mba loro la bari sa tebe tekan loro be kele bunga ma bari nyawo be tekan be jensen kan ha sabo be a na miriya jaho nin na ke bar jaho yimma ñin fahin komba kede be hawuli jaha karambaya be hawuli karambaya jaha be hawuli hayin kombake bunda kender muinti mu haka mun ku kombake la mu hol su ku yon to nyami bi man jonya tambi woto al halu in kan ku kurumba bentere bay mu homul ben kono bi isembo bata bunya ko nim ol mu holu muli ben kono jahay ko karambaya o mu homuli ben kono la isembo bata wuli bunya la ko wala to barinya multumbe tafrin ibe kuntuka woto bena la je kan barngolu alhamdulillah be ustaz cheikh fajaji bulala sa benari abata la kumo fo abata précision kala kumo yi sumo abenara sumo fuchikela abata bente kuwoku ni ba kelela ni to nyogo le mu ni nyohon to nyogo ni fanto baya ni ku mumo abe jamale to abe bungo le kono abe habi lo kono
woni ho bo kelela ila kelon te taharin bun kono ma ante taharin habi lama abe taharin munukan ba ni mo ni ko kekelo o ke mani me xam hol bo tonyo goto de maro do mo inti xam hol de may xam tonyo goto to mo menna mo ho men ni la no baka ila ya maru be mo ho men ka sar yang ale bi ni wo tema ila ya maru be mo fika ila ya maru le bi musika ila ya maru le bi dinka ila ya maru le bi la kulu dinka ila ya maru le bi ila taliboka mais est ce que hakan ne talibo to ni gila est ce que hakan ne musu to ni gila est ce que hakan ne musu idinga to ni gila talibo nen talibo ditima talibo na tamunna kolondo na ti ya mo men nga dingeta awudu dinge hadima ki hala karam ala londo la ha ala lo ha dunya ta hamanya lo ha mislimi alo ha siginyo hakolo na miro to nimmo ho ha ayedo ta wudu dingeta ha di mo memma a wo hi te fanga kanude wola lannante ya bale be mo honyinto atakata dinge di mo ma hakke dinge soto na la kulo bara balem nindi wo hati te akarandula wala hakembe kuma kan wahto ilema parce que amar nata ka woluna alifalu talibu fu itati ya hi be karanne parce que mo hol se kulu basan janne hi basan nyonto nte son na wolema nyimbe kuma kan mo hollema men mi la baro ke iman din karan imana sagi dinga bula taritar la ni mo hol tata karandula siebe sanji woro la sanji sagi atata sanji tanni ko ke nin karan nyenen la londi nyinen la na halondo so to alhamdulillah rabbil alamin janta hanyale bar ni wo ham santan ni ko kan sam mo hanke abe londi nyina londo man soto atafanga ma farlo lon ame mo hola karanno sam mo hambe tangal jana perdi karamo ho men na babulu amala sagi ala mo holu ma hafoni na hakido man di hala sagi wo sumu hon lebe na kan ahasiya donc wala hada wala hakembe karamo ha precision ke jammenna bente bar ni men ba bara sifala nyin bela wudla wulma ala ko ngan hakiltu halon dunya yi ntara banna jambe halala artal ala tarlaji masula fonni shira tarlaji wala be kito lali ni mohote tumo men na ila ya maro be mo men kan ita hata ni la baro kala ubi adun tibulu lahi do men kan iman ta lahi do wala timma askini la talibiti askini musuti askini dohoti askini dinti askini khabilati askini bara nyoti wokono mbe na karmo hoblala ah continue insha Allah alha alamin ke bayin ibe ko fa ba jakete ba al harfulu ibe sirin da kendeke al harfulu be sirin al harfulu be sirin be hala me funduni mala merola jusunte munto hakilo le merola sabarola wallahi sanafa basoto haratara abe mun fala abital bunna haratara kuma kan bitar bunna nasi dimin bari abala wullan nganne mun bigi nganne mun bato wal be khalsari nganne be nyi nyari hadamadin nabiya beton yal fodiya nabiyan mun sane toro sinin asawol fo yembi alkoy hada buluka wol mu ngamun fo na talibo mun nga karan o ko kala talibo wa se mu me be ka nabi nyohon fe o fatu tawtahata adin o ko kon na talibo anu fa nga tirin targan atafana fatu ta hotu atadingo atabata fatu atadingo mun bije ko fan nyankon na talibo haratare makaran o fanan ko rita abe satele ala kallan ki yala nyini ngayen ku dole kayen ko di fismante ya be ala la bulu aha jensan na fismante ya in qualité hasiyale londo loti jamatigiya mu doti nafulu mu doti madiya mu doti dimo mu doti akhasiya kendia mu doti kebaya mu doti
insama dan tarin nga totu mun ne tabi mun kana mawanya o mudoti wa hana waso to sati kono la hambi afa hajon nyake na talibo aben ba fana wa fana hajon nyake mun karanta abulula wa hajon nyake bari na talibo o man jahu mun ga karan ko na talibo tonya o ko ka ton o tonya bar harama marin olu ibe ko talibo hasita mun fanan karanta o marin ko na talibo lu tonyan toto bi antato kunu antato bi sin antato awani ne problem be bulari fan be bulari na société kono bi hi hakiltu kendeke problem bal moti talibiya en fan folo ta jamin ni sohto no ma ninje mangude bay talibiya bari kuma kenyin ba kuma nyima ba kunadiya kuma ba talibiya dino talibiya alen yini wa talibiya daji godun wa talibiya abari to kuma kan kyanyin ban tele bi mo holum ba fasar kan nyamin bi mun ba kotola iko ke ba ngamun fo wole masinanta bembaliya benonne fa hol dabul ka fren ha dabul ka fren wonto kuke nyinti mun ga jaho fanen beto ko la tuhun wol mun yinti tuhun dinwa ta karandula ababa ha na hibulo bala baro bibuli yaje baro bibuli yaje kamar ngujallo mo hibulu wala ko ta karandula bara dingira bun ba bibulu imala dum ila bar la sohola ihi fam balati hasamba ka hata ala lon ala salon nyadi kila salon nyadi ata wuluba fulolu ite lon salon nyadi adingo bulu moya hakko salakanta nyadi ala hakko salakanta nyadi yaho sambaita ya ko hata hakaran bar wai silaken da bakan bari londi nyinin na yin darjo habun nyimbar janne silo kan mo kendo mu nyinti nyinga sino karan laji hanatu butuhon kaman karan kamela karan nyama wallahi to nyamu mafilinta ntenni ngawo jele nyala ntenni ngawo jele nyala har man to fo insigi yogo fananda nin talibo nyin mbe grupu bay talibo nyin wallahi asituguroke mo may fanyanda ntale ba kala mafan asituguroke ni ayiri kalo jabu la sike ku sungutu karafa yiri kalo ni ha jabu la sike ku sungutu karafa na ha bula tobi abulo batakura formu mutala yiri kalo bulu yiri kalo formu abata yiri kalo formu ta yiri kalo formu abatota ali hakoto kilila la hakilo kakoto mo kilinwanyi asa tabiroke ise karlungo jakun fanol bebe madennin ha juruma karlungo kono hata kurula ta kurula ha fanol ku ha fene har pasiro sake pasiro bandel nuwa tartali nyogon feje tous amalo alkhano fanjati amaba na haban maumuni ajati jama surtout kitabu fasarulu surtout kitabu fasaru wala ko na tana tunen ma labanna mborin jan tahata ngala ko mayninka kana tarje wato tun ba sakita tahala tun bari nyaman jala kuma wala hatu Sir Ahmad Mamba ahamun fo jammu yili tubati da karamoholu
hi yiritu talibul la koku mogola ko folo mu ku bati ala ko damuto mu ku bati wallahi mogola ko damuto mu ku bati alma benna nga l'akhirah soto be balu le kono ibe balu le kono folo a se préparer le kabri mo hodo manni in se tibabo le jele dinu sanji fula tro batal dun école la san fula tro batal dun sankili nindo abe kresi la alko ka hada ni mo hola hala fatan anana babala bun kono kres alko hadali c'est bon san fula san saba abata école damuta munna ala dunya tego alsi haketu mbe continuer la le sainde mbe continuer la le adula dole muyinti comme ustad fajaji jana na jamen kante ajana exemple men di janten atafanga mo ho mello ben ngala wahato be ke talibi yala naman anata londo men yinin amal londo soto baro o bara na gole ya wulita abiji ntendi menje kuma la nya ko to ten anata di menje tulu jen naten nte kuma la jang ko ha mo do hoya wonten na objectif uti mbe kuma la doron mo ya na be vive kan na nya be tonno go la tonno go se donno sele na nya be ko dodu la ko dodu be tambe kan nya parce que mo do bi je wo bala barakan ate ba keri normal let bar na ha me sa ha fo a mo holi bata wuli in fala de mo holi bata wuli kuma la enka wandi dinga je mo fuci budu labi na in sumo keri ko la te na be mo holi dinga li karankan adum bata don ha fo mo holi bata san tankabulu wandi dinga bata san tankabulu ata hawlu la wala hada lo dula lo ni wol be karanga normal la wala hada man kan dan nano be kuma la wo sifa lema ala ko soit aha sobe muta hadinga la kara ko me aba dinga la kara na nyame o hadinga na sagi jannara tanga perdida aha sagi ala mo holuma wato ento ntela muta ko be siare ningi duma tuja sa asana tumbul la jang amanna karam ala bo suwai hati karamo kutaya suwai habule metiela edinga be nyaaja bare fayda karam ko nte so ni ara bulu donc janna hatu nyaaja hasiye be sida jandoma mbata da sagi ma adunti bulubu nyamen kan nguli yamen kan i hada sagi wo kan bar mo hasiye fan kidinga mebeke kabe menyin nan wor mu dondoti londo man soto metiente wo ke ba ma hana sagi déception bale modi so fajaji beta tafo ntendi mbese de yari memma talibo wo talibo nsama contingent sayan na man saba sase nanisi nga mellon na fondinke ya kono ni ha wahati jamba ke talibi ala ni man hanje jamme naten e me fu yikaranno bari ko tema ja nordano biji hantem donc wolumu kuleti wolumu denosetalti ni ngala sa har Senegal anin lagine dulalto ise karandi ngal jelebe poti bi buri be bola ibe tala do mo nyinen dulay bi ma yaran na silo kan wolumu denosetalti mo ho men nga dinga bula ha dima ite dun dinga lunte inti dinga bula la wala ibo wandi dinga bula la ku fusila ite mi ta bula wala talibiya ustajo hole fo sayin ko talibiya kuma kenyimba hakke talibiya do origine bota jamme nimbe hala bara wonya fo baraji talibo ata karamo men ta hatati je wonya ibese hero soto en koma na talibiya imbe la tahamala tahamanyama mais tout moment na la hido man na timma wo mujigila wura balati mbe en fola wala ala ko bi men bo baro lula men ala kuma siamane ben ala kuma siamane kelala mbe dole kala en to bi nda banna wala hada men jenya to har sabanani abasi la letum parce que de bala be continuer kande bare mbe do kala nyinto inshallah mbal ni ustad mulala alha continuer ala dunya tego abetanna anabi alayhi salatu wasalam dinu ko ngila dun karantala
ngire dun karantara ko be adamu tolumu dohma wala mu de non tambita mo hokku non tiyata mo hobulu ala nyato so gole ala hi yiltu janko kendeke wahala wahato be katanne tous amasto londoto fo jonya wol si hakiltu jan kendeke adun yimbe na jahangalala asiyan na jahangalala katara manna na tuba ma katara manna na tuba famma jan hajan kedada ha hakiltu jan goda hi hakiltu jan kendeke har manna to hofo ala la jonni malu o dole sinin jele o sinin mansi ala sayi taylale asil harful benna al hagigoma modoha ke badoha mba tarale har manna to hoti ke badoha mba tarale ndo holam famade ka hadiama mba hadabulo ka karan wallahi billahi alladhi la ilaha illa hu mba ko dayan ako ita mun jan taralatan ndingol ko ngadi bulu bara ko mbayina de ako talibin de mun be folo ko talibin de aha ko tololon mu hol se mun foko ko talibo ma ko tolon bara ta ha ko tololon ako kanu dinya la benni tema kanu dinya ibadi lambulu kanu dinya lamu mba ahatul hakurata harfula ako kita mamogoti ita ha mogosi kiba kende ba ako ita ha mogosi ako bar mallafi nasate in kono jang tuba jang mallafi ndingo ya hake jongoti mallafi handingo ke jongoti jang ita ntare asake dingo fanantare ako imam mari muli benala e kanana ndingo don nyaajang afa sola mi akun na firinno akono num ako manti ta ha mo hosi wonu be falatu mo minna bi oni wotumo atemo hajanda yo fo 80 89 ma et 80 yo 88 ma fan ton environ 7 8 ma fan way falatu mo minna nim bi mum be khuru kharalan tema bi nabi tilo to bi o te mo janya tatan ko bara habila je wato alin sin hakilu to kendeke bemba dole habun wolo ihatiba atiba nya benta lo nya benta atiba kuta hari haje salon ka benta abun benta abe horomarin ay barkarin mamarin dol nata wotie abota kan ifana ti kutala abenta nambar man soto sondige mamarin dol nata wala ha watu hati tibo ha bakan ha kolor watu ha be jensen abun fan ibekan ha sawasman be la wuli butuko wala mu bunya no hormot ha be jensen munna ko mun ben da société ko nabi ke bala hamun taben kunu ni ha bolo ha ban ha fini so ban fo bin terbatana be al bela wiya interbatana bi inter mamar wal batana bi ha bela wiya bunya ha bela wiya horoma ha bela wiya kuma kan walni anin comportement walla kuma kan walni comportement jaholla kuma kan kurwo anin comportement jaholla mbata be tinya hanallo silen ko fo hakke akenya ma ko men bembal tumbe nyami o tumbe horomo bu mun kono bu nya bu mun kono suturo bu mun kono ko fi fanan mfanan ngake ko lu mata bu jensen aseben ameben no wol hakke nyami ntelin take kan wonya bi wol problem be bulare ko ton san hakil to kendaka mbarul en hakil to non kendaka
ke ba nga harfu kende balafo billah wallahi to nyala mu fewu wala problem be bularin fismante ya batana ntolol mu nyinti ntel mu nyinti ntel botanyinto ntel betan iko fo nyogondo nyala hi waswala ina me benno la ina be meduno amman banan bemba mulle ko fotaki hanyin wala hanyin feron i hanyin na feron number 50 no wala gwanyen 50 je barita mumji wasulala asilanti to akumakanti da allonin tibulu ake baran tibulu wala bega kay nyogondo la mun bila mela wala bega kala wala bega kangala itanta munti ko fay himu tawanyala wala mu problem ti nyogon fahamu bali abeta ta na tanon nim beta makan ko men bembal beta makan nyami number 50 je ala hamun ke munye beta bibulu sikka 50 non to ahamun ki tayan ki yanne muhammad ka wona ka ahamun ki nyogon do fananyan aho fanan ke wayenne o man ka nakari inse ku nyogon to dan wala da kendere muyinti mba fele karamogol hannari khana je fete mun ngaray mun je be hita do fato nja hankaram baya be hana do fo yinto alako nkanasi alama fanto baya benna koto nkanasi alama wasunte ya benna koto nkanasi alama fammayito benna koto nkanasi alama kawon fammo benna koto nimbe nambara iblis atare mo imbeti iblis la'natullah alayhi atana mo imbeti nimbe ba so otole ale ngambori mada hambori ma bon awan fonnin ke ngai njela ni siyama ne fana be bengo kono a siyama ne fana be bengo kono la mun be kan non ka kuyata afula nyo mun ti wala mo khutuboti khutubu karay juma khutubo yin intel me fem fana ta ba lo nin tambulu ba na karamo ba li hana do sifaje de juma khutubo yin ko khutubu kilin wallahi bemba muli tambeta ya hagerele ha katale ya katale jaha iko karambaya ko jaha wallahi bembalu ya katale be hita girma dunke be haisi ko ke ihamun londo so te hala barale wala hatu ida satajamin alhi ben sawabu manan fanan ida satajamin alhi ben sawabu manan fanan ma ahi ka tigi fanan tilada wolole hanna ko lankene ma jahanga ya lankene ma iha kata iha kitabo lobo zuma khutubo kitabo iha olifi fangayen iha kitabo lobo muhol se kawandi munna bar wobe kene tumo men ni ha sawtumo mun me juma khutubo nyin mun sakaran jumo muhol se kawandi munna juma ta halalu a mba fo lotumo mo ha do mun ma ko tolonko wotumo to ibe in kele tumo mina mo ha do hito mun me khutubo yin awa imya akotono amo ha do ni ko ki be sa mela akoto be ha akotolo ne imam fani afo yo jamano fana be na atili abe na wahati olu itilitilo kono itilitilo olu khutubo a wasamu ma tenkunde asamu hola danne olu asamu hola danne hamu ma tenkun hamu hola dan bani ha juma khutubo ni ha mumbe fola ni ha kotolon masilando le mo yo
la sewaro anin masilan dolemu khutubo ko to jota mo la sewa fenna mun ganyi ni ba kan ya kontina kan ninta kan i halu kan khairo mun ba to dunya la khair ha soto hile sewa la masilan dolemu habo shaytano bulu wolumo kudol be bularin telitilo bi nun tuno tunto bularin nun khutubo me o juma khutubo me sino be mano daji gol dol be bularin bi ol tunto nun tuninda daji gol tumbe dol be bularin bi ol tunto nun ol tunto bularin nun no mo honata hata baralla abota baralla ko rilen ba hiku hakaran odoke mumbala miri ya to shini ala kenada ko wala ba son ne me kono sini mbetala dingra kar sayne kenada ko ne da ko bejan da wolum salo ila karanwani intelligent in so ile ta kelato tele kunta to ni safa hafo nyake so muli be kun ko kura kulu noli nyabe tintinin fento e manka hamun saha wonta to tunnu telephone kolu olenta to ordinateur kolu oltunta to bi intelbun number balla multibi telephone tele nyilu ordinateur nyilu nyinketa setaro le jogoran ballati bi abe mulla filikala alhamdulillah ninna karamaho cheikhul fajaji mbe baraka bulala en nabe continuer lale alin se doa fonin ke nyen sima yala se doa yen jata kende yala mbe baraka bulala ani ahmadu mbamba ala question jabo kumo imbe jana soto wala konola haben majlisu ni madrasa la kuluma haben talibo ni karamaho luma mo xola karanga hakko talibo hakko membe karamo ma karamo hakko membe talibo ma ani mutanya men se la talibo yin kan ala talibiya kola bo mata wolle kan ala kola hanyo hon sensibiliser hanyo hon hinna dulala wuli parce que inya be hinno la do tabiya si la hasino ho dep ase makonkon ne hala wuli ndole la mo ho hinna dulala na wulita ime khani ku kala wandi dingala ime men kitala wallahi bil qur'ani hakka hagode idinga men di dafe te ma ho men be di dinga di dafe ni ha walum hari te na abe ni ha walum mo hodo hala kasinyala asitoro ihi dingo tay hadi mo hodo ma jigoma alayem fillahi walillahi ka hidin karam idin hasiye mo me be ki jama karam ma fode alfadu mo holla karam wala haken ngi bo ñu xamal de na le falu mbo fola la hasagama wala hi la devoir kele parce que bisila ni alanya parce que halon ne mo ho mi adinga ta hadi mo ho maten na man kudo jito na jigon tito wo alifa wulu anin hambi men bi la jigo la timmala kunto dula nin ko be cirim men ma men ti la devoir ke kan al dinga la sagi na mi karanno o fana ko la kutubo ajanna men kan tan kutubo ben ala abe continuer la le parce que na tale kan wala hada embe masagin sagin kanne bi ara halu ne be memum tar ntari bi fonni kelo be benzoni ne bi kutubo ma ha fasari nyen nga long comme ustad se fajaji janna jam men kan watil senale folo tonu kutubo karan abe karan na be ha ko tolong at kulo tumbe fale ha fasaro lo barbi ntel niya o fara bu kan wala na iya na fo jamme jana tunon ne malo ma ko tolong barbi nin kutubo be kala jima o jima bi ntel tabo mu menti bin je baro men labi jesus me ñoxon nano men nani me ñoxon doxo ya men na mimbe ñoxon xabila do an bom ko do ya ñoxon ke ba nano vandi ke ba nano ni akola hasiya haydu musu hakko to hadu idin hakko to hadu talibo hakko to ko men je ke kante jimo jima almamo hakilo be sate kule almamo hakilo be dunia ku anyaba kan mbe fatam mbe sobola dino na nyame anyaba la mbe musolu do khayala nyame anyaba la keri be musolu do khayala nyame anyabo wo wal hada la wo sifa udla
na to kan kene muso mini tata di moto ise kisi fi me kisi ise to nyogo tuje fi me atuje donc wala hake karama holi ko kuma kan non fanan kan ha ben nyim fanan ma do yarin te fushinte de bale mu men se mo hakilo la bunya ala ko halon sate wo sate nin kutubo me fasare na fasarta bi fonnin kelien mona fambale mu mena hadisi so ngota wonya wol fana wol mo alifa kendo leti man si wodu la ko to bar bintel mo holu dulo be gole arde na miroto nin kutubo be fasar li nyambi membe fa fola ha koto fon nyam fon se silang fon sen daji go dolu ma falin na miroto wo be kala ku kende baleti alen ne fajaji ha kontine wol tun tato nu bon nu mo kawani mangu wala da kunta manjang amanjang ba material tum mansiya ka wando kala mun kawo material tum mansiya bar bin tele tulo bi asiale wala ha to ha ma falin hana ti daji go mun be bular lumena ho fowlun o karamo go ha fowlun o ha mo gol masilangala hi masilangala o daji go ma hutubo nafala joti an nafala joti nafala joti mun be mo go daji go te ho faye na manyin ahabula na hanyin ihal tinjin ihal sabata ihake sabuti kuma kan ke sabuti har sabata akan hutubo ko to joti wallahi be bari hakatale londo mu femun yiri wa fen wala mu londo mu yiri wa fen nati iyo fatu yiri wali ne safa londo hamakafu wala aman ke fenti naqsi fenti de londo ke te jidi fen wala ti ente atara ko Allah kila bayin sallallahu alaihi wasallam alwano kono qul rabbi zidni ilma asiye kono la aka hata la tara marigo na londo makafu tenemu na londo makafu daji go dol fambe 150 daji go be 150 anyima akurun bon numun na da kun bentel lumen na ho fanan kyoti ho kutubo be wama o mu fanan mu ku kende balati barba silen tella londi man siama inshallah na lonnal be jang jaman bata be matara be hana do fo non kan khutubo ma fam fanan ha do fo je kan ma fam babu la mo hobulu na londi man siama ni sa kon sabo mo hobulu bari nga nebe siri mum mato na miriya fahamu nimbe ben ni mum mato wol mu yinti daji godo be bularin bi kunu wol tunteje kunu daji godo be tahma kan bi nuntuno tunteje sungutu karfani kamarin koto kolo koto wol se sumu yon kanne nuntunu isila yon dafe sumu to hansi no be muta na hanara hana dimuso ma konkon ala kamarin wadafe hala wuli hatahat ko wuli so kota kamar wo be hirindila wonni ala kamar wo situ yon fe nonne in fe wanyale kamarin ta ha na la kena feto hataha senoke al sunguto nai madema senola yilse tu yon fele ko kamarnin sungutu ninya wol se tu yon fele handi muso hasi kela sigo ma hasiya kema number man meje atala hada di muso inda nyamin ha sutura nyamin asutura ma wala sisi afuto ke ma number fenfentije number fenfentije number fenfentije wol bumbal tambetale wol siaman tambetale ime number me wotu molito ko di shaytanu billahi hanfurin mbe mum man ko jogo no lu tuntije wol mu tele ko ni telephone ko ni ordinateur ko ilti wol tuntato shaytanu le materiel be do yarin aw sungu to se sila futu ke ma number 20 bari ha bi ana la sa silin tu har man fem fonon be bata je faham mbe bata je faham sungu to be man nugunni
faadol be bularin bi be idi musole nugunni ibato kantala na bato kantala bo be na taya mbe doli mekan woto ale wulilin walama kuma kan in fambele wulilin walama juma khutubo yin hasanse haraba to hatara to bari ha makka fufana bi daji go dol fana milanjala daji go mun dol be bularin bi ha dol fana milanze ka wandola bon o fana manjahu o hanyi ne kendeke ka wando ba shiti ko nyaawnya nimma ba hawo fana nke o fana manjahu woto nkana kumo janya jahu lunkilin kunte natal hana karamawlu hanay wali malon hanay tantu kini wala alimi sarala jonni mal sara dingira bata sewa kendeke bari han yiltu hakiltu kendeke han hakiltu nkana kumo janya jahu ben karamo le merin almu hakili nyima di lamma sabar nyima almo di lamma tonya ninga jenya me almu nganyungala almun kere barla taala faniya na ben bulu almu ngabuluka almu ngankodungala tonya fodalu almedia lanya wala hadinna almedia lanya fanya fodalu ya rabbi ya rabbana almi matilinna almufanya boli bulude alkanan ke teret almun shonnome norola alkanoni alnyasilan wala shonnome alman norola kila kanonin kila bulankola nsufu alman norola barni albatola na qaburulu alman norola barni mala na l'akhir alma ben jannati fi rawsila amin allah almuduayin tala mbe hakima tara kala bema mo na hanna me wato inna kumo nahi toro akani toro da manna fen ma fotonya mbe tonya alwani kan inshallah mbi yenna fana ntali wo itawo almun be matilinna amma min allah ya rabbi almun be lo kan do shilo kan amin be continue la awa mbe hadan hatonya ma de ma da mbe kuma lo jang mba fala be yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا شيخ الفزازي جابي يكون إن شاء الله إلى حرف بدياري بلا وديو فلان يهولي إن شاء الله نينكو أتالي من واتي منا نتا تنسونيا نسنا إكلا برما دون تاكوتو دي نيم برما نينكو نيم برما مالون كمنا بنا برما مما دي با برما لي برما فيش دو أكولي تبي برما دون ناوي سنا برما دوتي من فان كي هني دو تاتي awa ni da ila barma wodi sine fayda o tala kenya kuma la holo tati o fasi doji kudo fana jita fana barma o to fo fana barma du isa fanta ko to en kuma akuma bo nyaal parce que bi kuma bule kering bi kuma en ko en bule kering dole be men combat ken na yo ha alfal le combat bolla ha alfal bo dan tambi mo holo bulu ha alfal bo alfana lal bulu iyo melbe ku dan tambo kirire fanga ya ha dembe alfal bo bulu ite ki semenno de man tahabo to ba melbe bulali ko non yow la fahamu ila silo menti mele fan bal fal dan la hi fo ko stop ya bal fal kenol nan la duwa lebini al fal tema o ila barmani abebe ngamen kende meten folo abe mo sanolati abe mo sanolati ma fonga na le sanoni fan hambe ha susatu inshallah ninga wato so wato benna shukran يا شيخ مbe continue la na continue la de alno wura me bebe contrôle nyabal bila lagne franchi jam dula beto batal bila contrôle ala barka mbe continue la inshallah ntendi ba nga sew fajaji nga barka bulala yam ntendi nga kumo me jokki ahmad jana men fa ahmad benari sayin membe jokki na ntendi na kuma kanga dolo mu wole be jokki na benar continue la ni ahmadu inshallah alaha tulumalo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Union la paix jama ki ana musolu. Hal konton. Kilo yin to bari nya contrôle misilime ya contrôle technique ya contrôle fambaji gobe contrôle mento. Hafalen ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mafala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama so la fondin sire atantu masi adamma. Allah atare se tonya du mohlu da men ngadia. Allah atare se mo ke tonya la fa salati men ngadia. Allah atare se mo ke mo bati men ngadia. Tonya go ala kanan tara tonya go mo kono. Union la paix hata kunu mahana abula bila. Inse manso la fonni sire atantu. Ala mu intahala nya ala mu in continue la. Barande misidi mollahi dilla men na men falal beye. Sumo en men jana ke sumo sifayin. Xamol matilin hilalo silo kan khato nyani tonyo golu bonyo honto satra mo do yarin temento. Abunda bela kar na jande ala ko ten kila ko ten. Anin na dunia kuli bet hamakan nyamen nabi ala ko ngi bonyo honto. Wala mu la pete. Wo bunda te tahundim mo fusi enjang. Makanga me be mo fusi la kelo me be mo fusi la kumakangato. Tonyo go be mo fusi la kumakangato. Wo bunda abela kar na jang. Kene muso bela den ne. Bayin Cheikh Ba bedwadi yen sima yala. Bedwadi yen jate kende yala. Allah wala khada yen te tulasi no horin janko. Nyene be tahalla tahalla parce que kuma men fata jang al haji gollem fana mata Allah hidola lonna lun tala halu kanule Allah ko kanole ben bisoto surtout lonna to nya fola surtout londo membe bunda la kala mo holien ko hasilu la ka ki habo diboto ngalonna be kanu ngodu kanule na kanunte ya ala malala alaka ala koka ko men jato nyame alin sen hakil ni honto alin sen lo ni honfi to nyala fa sala do yata barbar ko batele to oto alkana sagi ko ala ngata khanya dro mundi ni se ko fa insha Allah ni se wata bilara muslimo fana bebe se wari sumo yinu hasumo sumo sifa ni kankene masha Allah ala barka me fem fono parce que wala hada sita jando ma ngenno jigita e had mo do la kuma fo jang alni mem mo fongo hata karangala ha tuguro ke han tuguro yi aho menke wo be kola amanna karansoto ha ko yimbe ka man karansoto nyamba ba dunna na habula ka hata karang akre karang kamen bulu wo ha dinga li kanu nyame do in fananga men tata dinga tije wo ha fananga dinga en kanu nyale na taje eki ibota je anata sagi ko sho do jere tadi bol le moyti ibe sagi ri ko hambi traumatisme bila ibele mo hon di nyarin ila taho hari taho men kati ya man dum mo ya fetono ni na tatugun hakke bata fenge hadla kutantila espoir kutantila wala hakke nimba nya bola nganya bon alfa min hatta bolu kara wol mi to ni gede wol hi karanne ani men nata itama mo hokan ima fenge traumatisé ta hakilo man to toto ala dunia man be afo ta la métier la afo ta kukutalula atanga imbe perdi to bolu e wulu dinga e hokke priorité wonde dinga du fana men ngadi ngadi bulu fana ngadi kan le ki fana ngi dinga kan yame mesilang alanya namira to fonte tanati de ho fo ho nyabo ala ko ni men ba ci loto ya hada buluka afo mo hol be tarde na ko lu kalama namiro to wo mo ku kende balati de
woto hafalen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wan shewa ba shewata voilà betala saka ni ko sa en ko wala hada continue ad bataje ko sa en ko wala hada continue wala hada abeja nyalale batale re kilinke émission nala ne Ahmad Benare Ahmad Bamba anata de Cheikh Fajaji la en ko maja anata de jang anata harfu kende di bati koma hafo nyamen na hado nindo ko matale ise kumo to nyadulaje asi fanande mai la kumo wala de badi yawo narbe kumo kan narbe sumu na se nyoko hakilla yiru wolem mbarga bebe tara jama be tara le men be hayin na me ila mer hakilo la na hatara ite songolum karama holo muiti ko men jena fo jang ikana ke ko ido ho yala mo fusinte mba fele jigo men nga dinni nga sima wandi dinga sima e ho jigo la timma e xalon xafo ito dinni nga yo men nga dinni nga indi bulu ali bebe taxlal fen tar la je sini wala mu alati ala la masaya e be mun fala yenno kar sa ben contrôler e ben tokti nyakan ne e be mo do yalla la e bolo fala le kutubo fana deba comme ustadi hafa nyamen na Cheikh Fajaji ñina wulta la ko xañu hon ngalon ne bi membe mutarin sate du kono har jimo misiro to jang nin nata jang kenen isake arabu kangala isake faransi kangala ala ko majorité xame barna to arabu kangala manon tel dole be taxala misiro to nyamem ben ala wonyale bari se même fo faransi kangala se même matombo woto wallahi na bo bon sa fon ko alhamdulillah rabbil alamin parce que c'est munafan ko jato c'est ndaji golle jato jima o juma nse daji gidoje kenen nga kan so bola ko milla bon ni man fasari nyen ma ko to lon ni o daji go ta misiro to nyame na be sa gila lu mo nyale parce que fem man fonse même mais ala ko ngan so bo daji go kurma illa wala hake kutubu fasaro ntendi mafo ha sariandi o fongonte me hakili la yiri wolemo donc halibi konto ne Ahmad Benare na si tan sedati fali normalement kabaki le programme Benare ni kabaki ha wal hada sobe bake nyor le mo ba ninje manjang do to ngan déplacer hadi nyen nu nin jimoyin nin tata tan soto ngan déplacer nga sije na ta sumo no be kala jimo ni wo be kala jimana lay inshallah lon programme la hanni na karamo ko fana ngasumo ni wol mo Ahmadu Bamba inshallah wotmo ni wala xani xon fahamu ni dodo inshallah sa ni mam programme yi so nga continuer yin kan parce que wala hada bi je han sabanani nyana kura wala hada mennate donc alin se doa ni honye sima yala jata kende yala la bankuni mala to nyala sabato fanana inshallah satra manga mo la mam mo toro mbala wudi dum wolama ni menga fantara kumo ento ala wudi tal doron parce que kumo ni haje hi fantara to ibato le iba baro la ibe katala ya hawlu mafale ntedenti ikele ni hoti nti jahoti moyi ni ngeleti donc aval ben ko ntending aldoho aldinga alkumutani ho Mustafa Sawane salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah ni programme lalale na la programme men kan e jimoni ala halinde inshallah ala baraka